তিনি বিস্কান্তিটি ইদিসি ইলেকশন তুই কেহা 60 কাঞ্চনপুর 10 দাও কেহা মুরালি পারা হেমাও বিজেপি পার্টি नि जॉइनिंग प्रोग्राम ओहा जमा आरो CPIM तिप्रा मथा याव बेराय फाइनेमा 9 फैमिली 34 वोटर तिनी बीजेपी ओ जॉइन खेहा तिनी आरो जॉइन खेते माइसे फिहा तिनी जॉइन खेनेरो रनो खाबै खबै खे लामचाव सयला सहा कांचनपुर नि मंडल प्रेसिडेंट ब्रह्मनाम वीरेंद्र कौर आबनि लोगो तफियो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नि मेंबर्स तिनी खुयो मन्ति चाकमा आबनि लोगो तफियो कांचनपुर मंडल नि मेंबर चंतक चाकमा इनके तिनी आरो नि बुथ प्रेसिडेंट अफनो तिनी बो पांडाव माइसे हा इनके फाइने टिटी एडिसी इलेक्शन त्रे क्राउड खेतु सातमान पांडाव तिनी दूर टू दूर तिनी अवेयरनेस चले दङो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद डॉक्टर मानिक साहब जिंदाबाद डॉक्टर मानिक साहब जिंदाबाद राजीव प्रताप साहब जी जिंदाबाद राजीव प्रताप साहब जी जिंदाबाद कांचनपुर मंडल सभापति जिंदाबाद कांचनपुर मंडल सभापति वीरेंद्र कौर कांचनपुर मंडल सभापति वीरेंद्र कौर जिंदाबाद সবাইকে নমস্কার জয়েন করি লাগি আমি এতিয়া CBI গরিতে ফুজত বদল দে এতিয়া হিচু নেই চামার গরো নেই হিচু নেই হিচু উন্নতি নেই একে দে আবার জন দে মগর তনাকে পরে এটা সবাই বিছে নলে আমি যদি নিজে দাও যাবে সেটি আরিবা তাই একটু বিজেপি সরকার নে বিজেপি সরকার নে মরে কা উন্নতি আগে হিচু ভাঙারু গর নভেলে না জগর নভাং এই হিচু ভাঙার এসে তেমুই মুই বিজেপি ফালুঙ্গি আচ্ছা বিজেপি সরকারের খুব গম ফাল বিজেপি সরকারের গম ভাঙে বিজেপি সরকার ফালুঙ্গি বিজেপি সরকারে উন্নয়ন করে হেনি ফ্রি চলতে মাগনা চলহে ভাঙর আয় আয় এসেনতে তাই বিজেপি সরকারের ডক্টর মানিক সাহারে মুখ্যমন্ত্রী রে ফাত্র তুলু জানেবে দে ফাত্র তুলু বেকুনে জানেবা দে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা জিন্দাবাদ বেকুনে জুজু